সুরাজ ক্রিয়েটিভিটি চ্যানেল। আমরা এসে গেছি সেলুলার আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডসে। আর সেই আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডসে আরেকটি স্থান হলো সকলের খতরনাক সেলুলার জেল। তো সেলুলার জেলে আমরা এখন এসেছি, আর এখানে অনেক কিছু আছে দেখার মতো। এর আগে আমরা একটা রুম খুঁজে যেখানে অনেক অ্যান্টিক জিনিস ছিল, সেটাকে আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু সেটাকে আমি তুলতে পারিনি ছবি। কিন্তু এখন চলে এসেছি আমরা আরেকটা রুমে, সেখানে যথেষ্ট ছবি আছে, ভিডিও আছে। আমি সেটা তো আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করছি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে, যেমন একটা হলো ফার্স্ট অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি বাবার আকালি কনস্পিরেসি কেস 1993, কত ফ্রিডম ফাইটার্স অ্যান্ড আই লাভ ফ্রিডম ফাইটার্স, রেভলিউশনারি রাইটিং কেস 1999, আর আমার আলিপুর বম কেস। আর আমার যথেষ্ট ভালো লাগে ফ্রিডম ফাইটারদের, অত্যন্ত সুন্দর জায়গা আর যথেষ্ট নলেজেবল। নাসিক কনস্পিরেসি কেস 1909-1910, এত সুন্দর যে পুরো সেলটা দেখার ইচ্ছা হচ্ছে না, মনে হচ্ছে এইটুকু দেখেই বাড়ি চলে যায়। খুবই সুন্দর দেখতে। আরও অনেক কিছু লেখা আছে, অনেক নলেজেবল জিনিস। আর একটা জায়গা আছে এখানে, নেতাজি গ্যালারি অ্যান্ড আর্ট। এই দেখুন, কিন্তু বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চলো। সেলুলার জেল, আসল জেলটা দেখার জন্য আমরা যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু যা বৃষ্টি হচ্ছে মনে হচ্ছে না ভালোভাবে দেখতে পারবো। তবু দেখার পূর্ণ চেষ্টা করছি এবং চাইছি প্রাণপণে যাতে বৃষ্টিটা কমে যায় আর আমরা দেখতে পাই। দেখি কতটা দেখা যায়। এখানে একটা লাইট শো হবে আজকে রাত্রে। আসল জেলে যাচ্ছি আমরা। এইখানেই বন্দি করে রাখতো আমাদের দেশে বীর বিপ্লবীদের, আমাদের দেশের মহান বিপ্লবীদের, এক্সট্রিমিস্টদের। তারপরে এক্সট্রিমিস্টদের পরে যারা এলো, সুভাষচন্দ্র করেছিল কিনা ঠিক, হ্যাঁ সুভাষচন্দ্র আন্দামানে তো এসেছিলো, ওনাকে ঠিক করেছিল কিনা সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু এখানে অনেক এক্সট্রিমিস্টদের বন্দি করা হয়েছে, অনেক কনস্পিরেসি কেস বানানো হয়েছে। লাহোর কনস্পিরেসি কেস, ভগৎ সিং আর ওর অ্যাসোসিয়েটসের এগেনস্টে। কাকরি কনস্পিরেসি কেস, এটা ভগৎ সিং আশফাকুল্লাহ। হ্যাঁ দেখুন, এখানে দেখুন আরেকটা জায়গায় আমরা এসেছি। দেখুন और अंदर जो भी पड़ी हुई है वो इजीली क्रश करेगा जब फ्रीडम फाइटर इसको कंटिन्यूसली रोटेट करेगा। तो उन फ्रीडम फाइटर्स को करीब 8 से 9 घंटे तक ये जो रॉड है इसको पकड़ते हुए पेट चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये लोग स्लो डाउन होते हैं, रुकते हैं, लड़खड़ाते हैं, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगाते थे ब्रिटिश के लोग। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है जिसमें मेंशन है कि अगर ये लोग तक खा जाएंगे, इनके हाथों को उसमें बांधने के बाद जैसे पोलो में बैल को चलाते हैं, कैटल जैसे फोर्सफुली काम कराते हैं, वैसे काम भी करवाते हैं। इसी तरह जेल के अंदर और भी बहुत सारे पनिशमेंट्स होते हैं। एक था क्वायर बॉन्डिंग, नारियल की रस्सी बनाना, এটা একটা জিনিস যেটা দিয়ে ওদের পানিশমেন্ট দেওয়া হতো। आपको ऐसे उतारने के लिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट में मारना होगा, इनमें से छिलका बनता है। इन छिलकों को पानी में डुबो कर रखा जाएगा। बहुत देर तक कोई भी चीज पानी में रहेगा तो क्या होगा, इसमें सॉफ्टनेस आती है। फिर पानी से बाहर निकालते हुए ये जो वुडन लॉक, लकड़ी के बड़े बड़े पीस के ऊपर ऐसे हैमर से इसको मारना होगा। इससे क्या होगा, इनमें से बहुत सारा रेशा बनेगा, फाइबर्स निकलेगी। इन फाइबर्स को पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा, उसके बाद ऐसे हैंड मशीन यूज करते हुए नारियल के रस्से बनवाते हैं। अब देखिए हैंड मशीन कैसा फंक्शन में लाता है। इस पे हैंडल लगी हुई है,
साथ साथ फाइबर को उसमें लगाओगे, उसके बाद इस हैंडल को जब रोटेट करोगे क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जिससे क्या होगा फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और नारियल के रस्ते होगा। अब इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा, इसकी जो भी टास्क होगा, इनका जेलर जमादार डिसाइड होगा कि किस कैदी से कितनी मात्रा में काम करना है। उसी तरह जेल में जितने भी पनिशमेंट उसमें से वन ऑफ द टफ पनिशमेंट जिसको बोलता है वो है फ्लॉगिंग पनिशमेंट, जिसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से था, जिनका पेमेंट मुझे हो गया, प्लीज मेरे साथ बाहर आ जाएगा। बाकी लोग जिनको भी गाइड चाहिए बाहर जाके गाइड ले लीजिए, या फिर आपको